नमस्कार सुप्रभात। आज पहली रजरे समस्त को खुशीर अभिनंदन जणे भिडटी आरंभ करुच्ची। आज सकाल 5टार उठी चारिआडे गोबर पानी झिंटी मु झाड़ू झपड़ कर सारा पर फूल तुली आनी रखीदेली एवं गाधोई पाधोई सारी ठाकुर पूजा कली। रोसई घर को जाई सरू चकुली क्षीर एवं महू समस्त बाड़ीदेली। आज जेहेतु महू खाइबार आमर प्रथा अच्छी एपट्रे आम घरे भी अच्छी तेणु आम महू खाई रज आरंभ कलु। आज भल पाळीटे पड़ू आम मटन आने स्थिर कलु। से मटन आने बजार को जीवा समय मुआड़े सबू मसला रेडी कर पकाउछि। मसला पसरा धरी ये बसी पड़ी। पियाज काटिला बेले आखिरु धार धार लुह बही जाउथला एवं तथापि भी मटन पाई मसला मु प्रस्तुत करिबारे लागि पड़ी। देखंतु 2 चम्मच देदेली मु धनिया गोटा धनिया जीरा दालचीनी एवं सुखा लंका दे मु मसला प्रस्तुत करुछि। सबु जिनस भाग माप कर देदेला परे ताकू ग्राइंडिंग कर रखीदेवी। एबे मसला प्रस्तुत हो जिबा उपरे तापरे मु बसी पड़ली सबु जिनस एकाठी करी जोगाड़ करबा पे। पियाज काटी रखीदेछि ताकू मध्य किछि ग्राइंडिंग करी एवं किछि चुनी चुनी काटी दे तरकारी पड़िबो। देखंतु गरम मसला गुंड मध्य प्रस्तुत कर देछि। ए सब जिनस जोगाड़ करी रखीदेला परे रोसई करबा पई मु आरंभ करिबी। मटन नहीं आसिले एवं ताकू आनी सारला परे मु एगुडा छोट छोट करी काटी दउछि। सब जिनस अलग अलग रखीदेवी। मांस कलिजा एवं चर्बी सब अलग अलग करी काटिदेवी। से कहूले आज बजार में बहुत भिड़ होता 2 घंटा लाइन लगेला परे आमको मांस टिके मिली। आज माछ एवं चिंगुड़ी वालांकर घाटा हो गला। से माने टिके लॉस रे पड़ले एवं मटन वाला बहुत बिक्री करिछि। जेहेतु आज भल बार एवं भल तिथि पड़ी समस्तंकर मटन टिके नहीं रज पालिबा पई मन खुशी रे समस्ते हाटरू किणी आनिछंती। आमर सबू रेडी हो गला परे मु याकू प्रेशर कुकर रे बसई देबी। सबु किछि देई मसला पत्र मु एबे ताकू मैरिनेट करी रखी देबी एवं किछि समय परे पुणी प्रेशर कुकर रे बसई ताकू रोसई आरंभ करिबी। जेहेतु रज पर्व एक गणपर्व, यह एक कृषि प्रधान पर्व। यही पर्वटी आम चषा मानकर बहुत खुशीर पर्व। चाष आरंभ होगा पूर्व आम एनर्जी पाइबापी एपरी उत्सव पालन करथौ। यह एक पश्चिमांचल पर्व नहेले मध्य पूर्वांचल रे अधिक होते आम से सहित मिसी सबकि पालन करूँ। सारा पृथ्वी जेहेतु गोटे हो गलानी आ पूर्वांचल पश्चिमांचल कथा कौटे उठुची समस्ते एकाठी मिसी आम पर्व पालन करूँ। आमे मध्य पिठा गुंडा करूँ, पान खाऊ, दोली खेलु आ समस्त को बंटा कुंटा मध्य करूँ। यही पर्व पर्वाणी पड़िले आम मानक भितरे आनंद जेतिकी आसे आमे समस्ते एकाठी हेबार सुजोग मध्य पाऊ। जदि का सहित मनमालिन्य होता है ताहले आमे ता घर को पिठा कुंडा दे से जिनसटू को भूली जाई पुणी आग को बढ़िबा पई एक साथी रे आरंभ हो। वयस्क बुढ़ा बुढ़ी मैंने कहती जे जदि कौन झगड़ा झांटी होती ताहले पर्वपर्वाणी रे ही मिसिबाकू सुजोग मिले। तेणु से सुजोग हाथ छड़ा करबा नुहे। जदि कहा घरे कौन प्रकार अशुद्धि कार्यक्रम होती एवं किए खराब हो जाइए ताहले आमे ताकू सब प्रकार आप्यायित करूँ। आम घरे होइथिबा खाद्य पदार्थ देई ता घर को जाऊ एवं ताकू टिके खुशी देबा पई चेष्टा करूँ। यही देवा नेबार ही तो भाव आदान प्रदान हुए एवं संपर्कर वृद्धि हुए। तेणु आमे समस्ते ताकू सबुबले चेष्टार सहित करबा उचित। जदि कौन टिके कौन मनमालिन्य हो जाए ताहले सही पारुथबा लोक टिके सही जिबा उचित। सामना लोक जदि टिके रागी जाइछि ताहले अन्य लोक रागी जाए न जाई ताकू शांत करबा को चेष्टा करबा उचित। जदि 2 जण रागी जिबे ताहले अन्य लोक माने आसी से जिनसटा को खराब कर दियंती। सेथिपाई जे सही पारुथबा लोक टिके नई गले भल एवं किछि दिन परे पुणी परिस्थिति संभाली हो जाए। सेतेबेले जदि आमे काहाकू किछि कटु कथा कहिथिबा
ଶୁଣି ନ ପାରିଲା ଭଳି କଥା କହିଥିବା, ଅସହ୍ୟ କଥା କହିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶିଯିବା ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷ ମନରୁ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥା କହିବା ବେଳେ ଆମେ ରାଗକୁ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ତ ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଟରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଅରାଜକତା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ମସଲା ଏବଂ ପିଆଜ ଦେଇ ତାକୁ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟରେ କଲିଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଚାପି ଚାପି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି। ଏ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ଭେଦିଯିବ ଯେତେବେଳେ ମସଲା, ତାପରେ ତା ଦେହରୁ ପାଣିଟା ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରାହେବ। ଏପଟରେ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମସଲା କଷିବି। ମସଲା କଷି ତାପରେ ସିଝା ହେଇଥିବା ମଟନକୁ ଦେଲେ ତାହା ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ ସିଝେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଇପାରିବେ। এই ଜିନିଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଲାଳସା ଥାଏ। ଯଦି କେହି ଖାଇ ନ ପାରିଲା ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହେବ ଏବଂ ଟାଣୁଆ ହେଲେ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଏହାକୁ ହଜମ କରିପାରିବେନି, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ କଅଁଳିଆ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ମନ ପସନ୍ଦ କଲେ ପର୍ବଟି ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିହେବ। ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଟନଟି ତିଆରି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ନାଲି କରିଦେଲି। ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିଦେବି। ଟମାଟୋ ଦେବି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଭୁଜି ରଖିଦେଇ ସେଥିରେ ସିଝା ହେଇଥିବା ପ୍ରେସର କୁକର ମାଂସକୁ ଦେଇ କଷିଦେବି। କଷି କଷି ତା'ର ପାଣି ମାରିଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଟନଟି ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଉଷୁନା ଭାତ ସହିତ ମଟନ ଏବଂ କଲିଜା କଷା, ଆମ୍ବ କାଟି ଖାଇଥିଲୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବେଳ ରଜ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଏପଟରେ ତ ହେଇଯାଉଛି, ଏପଟରେ ରୋଷା ହେଉଛି। ତାପରେ ଖାଇସାରି ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲୁ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆ ନିଆ କଲୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ। ଆଜିର ପହିଲି ରଜର ଗୋଟେ ବେଳ ଗଲା, ଉପର ବେଳ ଆମେ ପିଠା କୁଣ୍ଡା କରି ଖାଇବା। ତାପରେ ସକାଳୁ ଆସିବ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସେଦିନ ତ ପିଠା ପୁଠି କରିକିରି ଖିଆ ହେବ, ଆମିଷ ଖାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଭଲ ବାରଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମିଷ ଖାଇବାର ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ମଟନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ବା ପିଢ଼ା ଉପରୁ ଉଠନ୍ତି, ଚୌକି ଉପରୁ ଖାଇସାରି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁଟା ଦେଖିବାର ଥାଏ। ଖୁସିରେ ସେମାନେ କିପରି ଉଠନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସଟି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଖାଲି ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲେ ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଆଖୁଇ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମାଂସ ତରକାରୀଟି ରାନ୍ଧିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ରଜ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସର ରଙ୍ଗଟି କିପରି ହେଇଥିଲା।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପାନ ଏସବୁ ଖାଇ ଆମେ ରଜ ପାଳନ କଲୁ। କେହି କେହି ପାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦକୁ ବଟୁରିବାର ଅଛି ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସାଉଁଟି ନିଏ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ରଜ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ମଟନ କରିଥିଲୁ, ପାନ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଚକୁଳି, କ୍ଷୀର, ମହୁ ଏମିତି ଖାଇ ପିଇ ପାଳନ କଲୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାପି ରଜ।